misusi, ako mituaw. Wa pagyoy jutay nadaot, bisan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong mga gibalaan, natong duhang lakaw ay handumanan. Sa gugmang gipanumpata, dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Naguba na, unya na tunas ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan, natong duhang lakaw ay handumanan. Sa gugmang gipanumpata, hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan.